प्रगति महिला संगठन संपादिका तनुजा शतपथी को संबर्धना। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी स्थित स्थानीय यूटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर ऑडिटोरियम रे प्रगति महिला संगठन सभानेत्री कल्पना पट्टनायक अध्यक्षतार एक संबर्धना सभा अनुष्ठित हो 22 डिसेम्बर रे प्रगति महिला संगठन संपादिका तनुजा शतपथी को पुरी स्थित संस्कृति भवन ठारे इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2024 प्रदान करा जायछि। श्रेष्ठ सामाजिक महिला सेवाकर्मी एवं नारी सशक्तिकरण सक्रिय संपादक भावे से एही अवार्ड पाइछन्ति। एही उत्सव रे मुख्य अतिथि भावे सेंचुरियन विश्वविद्यालय डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पाढ़ी जोग देथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे विनोदिनी विज्ञान कॉलेज अध्यक्ष मनोज पट्टनायक, अतिथि भावे रामचंद्र पाढ़ी, भागवत पाढ़ी, मुरली परिछा, टुकुना पाढ़ी, हरिमोहन पट्टनायक, लोकनाथ मिश्र, तनुजा शतपथी, शरद प्रधान, स्नेहा बेहेरा, राजेश्वरी स्वाई जोगदी निजर कठोर साधना ही सिद्धिर परिचय देवा कथा कहिथिले। 70 रु ऊर्ध्व नुआ पीढ़ी महिला जोग देइथिले। कार्यक्रम को अनुष्ठान उपदेष्टा विचित्रानंद बेवर्ता संयोजना करथिले। आपण परिचयटा प्रगति महिला संगठन संपादिका हां कौन कहे आज जो आपण को श्रेष्ठ सामाजिक महिला कर्मी निमते पुरस्कृत संबर्धना करा जाय छै आपण कौन कह तो समस्त को पाई मो मो नुह समस्त आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद बापा माँ शाशु शशुर आशीर्वाद सब जो आज मुझे गोली अवार्ड पाई आ मो प्रगतिर जो माने मोर जो उपदेष्टा जाक अच्छा मोर जो बड़ वयोज्येष्ठ व्यक्ति से माने मोर आदर्शर मार्ग से कि शिखिकी भगवान आशीर्वाद बोधे आज मुझे अवार्ड पाइबापी उपयुक्त हेली आवार्डटा बहुत फाइट थिला 2 मासर संघर्ष थिला जेहेतु कि पाखापाखि 454 मेम्बर पकईले गजपति जिला भीतर सॉरी राज्य भितर ओडिशा रे एटा मात्र 50 जन को ही उपयुक्त थिला। 50 जन रु झारखंड नहीं गला 5, तेलंगाना नहीं गला 5, छत्तीसगढ़ नहीं गला 5, आंध्र प्रदेश नहीं गला 5, मात्र रहिला 30। मध्य प्रदेश फाइट कला सी नेला 5, 25 मात्र रहिला। ता भितर से मानकर कैटेगरी खोजिले, वॉइस रेकॉर्ड खोजिले, आपण कौन करूँ सॉफ्ट कॉपी खोजिले, हार्ड कॉपी बस रे पठाला, केन्द्र सेटा नेला निष्पत्ति से सब जाक बसिक डिस्कसन हैला परे मत 1.5 मास पर आसला आपण गजपति जिलार सिलेक्शन होती तो खुशी लगिला। आ मो पाई मो नुह आ ग्लोरी अवार्डटा एतिकी नुह आहरी आग को बहुत काम करिवार अछि। मो लक्ष्य है मो नारी सशक्तिकरण मो गजपति जिले में जमी मोर नारी मैंने समस्ते सुरक्षा रे नहीं भी बहुत काम कर बहुत काउनसिलिंग आसुची बर्तमान भी लेखा गुड़ाक प्रगति की लेटर पेड आसी आउ सबुठारु बड़ जिनस है मोर सब जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मैंने अच्छा से हाथ मोर सब मो मथार रही से आज एत दूर जाइए आ मोर एतिक अनुरोध ये गजपतिवासी यही छोट पिला मानकर स्नेह आ मो प्रगति महिला संगठन आ मोर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मैंने अच्छा सब सदा सर्वदा मत मो मथार खाली हाथटा रखी था आशीर्वाद दिंतु से सर कौन कहे आज जो श्रीमती तनुजा शतपथी को श्रेष्ठ आम गजपति जिलार प्रगति महिला संगठन संपादिका इंडियन ग्लोरी अवार्ड समाज सेवा अशेष धन्यवाद आशा कर आगे बहुत समाज सेवा कम कर अनुप्राणित करेंगे युवा समाज को समस्त भी समाज सेवा निजी नियोजित करते समाज उन्नति करने चेषा करते नारी सशक्तिकरण समस्त कार्य करते अशेष धन्यवाद आमर तनुजा मैडम को कृतित्व आगे नागरिक पारलाखेमुंडी आमर आजिका यही शुभ अवसर में श्रीमती तनुजा शतपथी कार्यकलाप जिलापी अवदान नमस्य रही। श्रीमती तनुजा शतपथी विषय में कहबी आर्थिक साक्षरता सकाशे आम जिला सारा तांकर साहाय्य नहींचु आउ संचय एवं सुरक्षा उपरे से भल भाषण रखिपारती विशेषकर नारी मानू अशिक्षित नारी मानू शिक्षित कराइबारे तांकर योगदान बहुत अच्छी से तनुजा मैडम को मु
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ମୋ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଘର ଉପସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ତନୁଜା ଶତପଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା ଯେ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଘର ସମ୍ପାଦିକା ତନୁଜା ଶତପଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। କାହିଁକି ଆମେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ସମାଜର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସିଏ ଅପଣା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ପାରଳା ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ମାଟି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ଲୋରି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବେବର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ଗଜପତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତନୁଜା ଶତପଥୀଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ଲୋରି ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ, ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଏ ମାଟିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୁନଃ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯିଏକି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତନୁଜା ଶତପଥୀ। ଏବଂ ସେତିକି କେବଳ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆମର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ପିଢ଼ି ମିନିମମ୍ 50 ଜଣ ଆଜି ଥିଲେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍ୟ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ତନୁଜା ଶତପଥୀ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।